bini samung kabang ambasa tongpuno haidi logeri gadi nai bono tukha bo phaiga tayoro jotoni bumung maya oro jotono angkha kaham bibo angke chini chairman ADC ni kabang ma point cover khaika ang kisisa cover khainai onek bosor sakang u jagarok jung ma himkha English medium rog, Bampu rogo, Tin Korea rogo, Sechua rogo, himma chung English medium rog ma kulokha. Apuro ani boyas borog no Bipin Jamatia rog, Bumung moitu tongo, Taigabang ma ani rai okra rog, Bumung moitu kurikha. Haipuno browni besa bate besugro, family member rog narau tongo. Ngerau angka kaham bibo, tini apuro ani energi toy tabok ani energi kroyong puno, kisisa manoi angklang ni mucungo. Tini pray side bosor sakang ro, ang tini ancholik party kray paimani 56 years, 56 bosor ang tini chini jati chini hani andolan khai ma phayo. Jung achievement bumangkha Congress CPM khai abo mayang kamu ang abo ni bagay no. O regional party chini jati no kok saman nai abo te party arono tongoi tini ani baka belai tong thok jago. Tamingke tini nerauno chini jati nahi blena hor macang nai jati a jati nerau ma ong nai chini hau jom bachini a jati ro hoi ma phaika Tripura ni ko Delhi simia Rashtrapunjo United Nation body wo Geneva bochang chini u Tripura hani kok sawoi international level bo chini Maharaj Pradut Kishore bo London invited ongkha England Parliament o kok salai kha haitoi no chung bo ancholik party khlai mani international body rok bo nuno ano amjagai tongkha appreciate khlai tongkha ongke arabo chini Tripura ni chini jati chung muchungoi ma phayo Saya dongkha tini jung tini je ang 56 bosor andolan khayo apuni sakang ani besuk boyos ang bosia hai puno o jati jung muchung mani abo thoya toi greater Tripura land tabok chini single issue bono chini kaisa issue ha ke philna ni bo chung ancholik dol khlaino mangkha chini airport o Maharaj Bir Bikram ni bumungong thung poila Congress by chung align puro Congress ni neta ro Robindro tamong kamu bin title jamate ya Robindranath Thakur aboni bumungong thung inai Vidhan Sabha wo barau dabi khlayo ang saisung 60 জন বিসিংও 59 জন এক অংশ বাড়াও আঙো কোনা থাক আচুগাই আনি মকর ফিকলা কই তং কাবলে আংবো আং সাইচুং ফুল মাগ্রিয়া খবরদার নেভার আই প্রটেস্ট আই অবজেক্ট মাই কাবলে আংবো রবীন্দ্র ঠাকুর বিশ্বকবি আই রেসপেক্ট হিম গলি গলি বিনি মূর্তি কপুলং सरकार को तो हजार ताक दिता आंग हम जाकरे क्लांग नहीं था अनि नो गंदा काई नहीं था हाई पुनो एयरपोर्ट चिनी महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर एयरपोर्ट नाम मनी it must be renamed after our beloved the present the modern architect of Tripura Maharaj Veer Vikram ne bumung ma unai nang nai hai dei khai Apurot 20 खान ST सीट तंगो
TNB rok chukti khlai 17 hoite 20 সংখ্যা abo Bharat সংবিধান সুইজাক tongo TNB rok orok chukti khlai বিধান সভা 3 ভাগ ni 1 ভাগ abo ST ongnai abo ongoi tongmani 20 জন MLA tongo ang minus 19 জন tongko apuro ni মানিক সরকারের নেতৃত্বে বিধানসভা চলেও বড়াও যখন কংগ্রেসের প্রস্তাব খাইও 1 মিনিট নি বিসিও जों मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी रब समर्थन खायो हिनै चीफ मिनिस्टर प्रस्ताव बो लगे लगे समर्थन खायो किंतु 19 जन MLA ST रो ST MLA ताई 19 जन तंगो आंग बाय 20 बले ना त्रिपुरा सारक तंगो आंग बादं खाले 19 जन तंगो बराव जत्तो बराव नि मखां आंग तंखा मोगै तंखा बराव कक काइसा बसाय मैया नेशनल पार्टीओ चिरि आंचलिक त्रिपुरा कोनो इतिहास क्रय कोनो नेशनल पार्टी नुनो आनो रिमानि क्रयखौ चाकरी रिवो लुन रिवो बाजार सेट्स नामो लामा नामो बाबा नों पुनो मंत्री खलाय अब खायनो दंनाय नों खायदिन पुनो खायनाय ता खायदिन पुनो मा खायनाय अब ऑटोमेटिक रनिंग बो किंतु लड़ाई खायै आंदोलन खायै चिनि त्रिपुरानि चिनि बरकनि बागै अंथुं ताबक जरा बांगाली अंथुं विभिन्न जाति अंथुं चिनि आंदोलननि फलाबाय फलबाय बथायबाय बांगाली अंथुं बिहारी अंथुं मणिपुरी थ्रुकसारा अंथुं जतनो खुशी कोनो ओ उपजातिनो इंडिजिनियस बरक अंगियानो जों रम रमै ओ तुयो खिख्लायमनि क्रय बिले बांग्लादेश हमानि बक्रय बनि बागैनो ताबक अनेक माइनरिटी रकबो चिनि त्रिपुरा मथानि चिनि महाराज प्रद्युत किशोरनि नेतृत्व जे ताबक ग्रेटर त्रिपुरा लाइन चिनि सिंगल इश्यू काइसानो ताबक आफुर जों पयला चिनि खकपुरो no autonomous no rest no peace ino जों शांति अंगला एक त्रिपुर सेना रक जों हाउ खाय मा खाय हेबला बुबा त्रिपुर सेना जों गठन खाय सारा त्रिपुरा जों कलैलिखा नों जनो रिया खाय आफुर निपेन चक्रवर्ती अंगे मुख्यमंत्री मन जों साखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाय होम डिपार्टमेंट जों त्रिपुर सेना रक दखल मा खाय नाय अंगखले बाखरि खबर बराव कुनो पुलिस जों नांया जोंनो जत अंनाय चिनि जों मेप बो खायजाक दङ त्रिपुरानि मेप जों खायै बनरिखा अब चिनि अटोनमासनि एरिया बांनाय आरो बिसिङाव जत जों खाजना तासना जों नानाय एबं अरो बिचार आचार जत किछु जों मा खायनाय जों खाय मांगला नों खाय मांगला मा हिंगाबले जोंबो अब साथानि बराबो किरिखा ताबो दिल्ली सरकार राष्ट्रपुंज यूनाइटेड नेशन अंथुं बराव ताबक नाय दङ जोंनो त्रिपुरा रक तामु खायनायानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबनि बाहायतै रक अंनाय इनि बराव गानसुगो बनि बाय जों बनि डेफिनेशन हायतै रिखा आव ताबक कुनो जातिनि बिरुद्धे जों त्रिपुरा मथारक साया हायपुनो भारत संविधानो जे चिनि बागै कक तंमानि चिनि त्रिपुरा सारक नि बागै जे आइन नामै तंमानि अबनराव रिया खाय त्रिपुरा बो नों शांति चिरि ककपुनो शांति उमाया जों आंदोलन खायनाय अगो ताबक 23 तारिखो कायसा सिद्धांत जे सारा SDM सारा सब डिविजन SDM चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एड्रेस टू द गवर्नर राज्यपाल ने एड्रेस खाय जों जार SDM नि थ्रू जों डेपुटेशन मारिनाय बनि बाय नरावबो बोरै चला ताबक नो रेस्ट शांति क्रय लेंला मिनिबो क्रय नों लेंला उइ दंफांलायबा निनि सामुं सबा तांनाय आयतैनो चिनि बिसिङाव मानै हाबखा अशोक दिन तामु खायखा खायसा उदाहरण वाइसा त्रिपुरा सा 10 जन सोक
ST selection ongai bro national toro thangka student ta asuk charai ro apuro browni master rok tongo bro Delhi thangka Bombay thangka Kolkata thangai जादूगर एमलेना म्यूजियम ना तब वो चीनी राजबारी और देखना म्यूजियम्स नाम का आपरो ब्राउनी सार लोग भाई बराबर नाई का चराई रो सार अब वो सबोनी बुखरो और थांगे पोरे नाई मनी फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी अब गांधी जी नी तमें कमनु बोनो स्टॉल ना कोब्रो बाई स्काल ना तो मैं घमू बोखरो को पाल उ बेकरें करे दिबा अबों के जिनी जातीय पिता गांधी महात्मा गांधी नी से इनका ता उनके ताई खुश चराई फाई से ओ सार ओ बिनी गंद चिकन कैसा तो अबोने सबने बोखरो का मास्टर सारो ना को सियाबा oh bini cerai purun bokrok ini tuh, oke, cerai bo ungai tuh boleh bobo, oke, Mahatma Gandhi ni kenoi bokrok kaisa kotor kaisa jikon, dohman babo, maya boleh, kecung no, hai rong matung lai tongka, boleh bagai cini cati je cemani, abo tak utar dinera, ceng utati baino pilai tabok jora. Yang thango chati tong lai cheng manak ma kering lai to light your candle chati no muchang din rao nini thapa bo sos moi organa mungnai nang lai mai mui sungnani oboni bagai no tini chini Tripura mothani message chini bani osogno je greater Tripura land cheng achieve khlainani oboni uloba ang haite brok ba ongai ble sa le ongai thang khlai ba ek somoy bike Hrangkhawl শিশু হইতে আস্তে আস্তে বড় হইয়া এই পর্যন্ত আইছে মাহি নাই ble নাবো সানানি করং রক বাতাইছে সানাইটা কতার মাতরো হাইরো খলাইখা মাহি নাই থই পাই খলাইবা আঙ্গরক তাই না নাই বা না তাবং না যদি চিনি আন্দোলন হামজা খলাই তাবং ন চিনি উ কক ন Cini jati je ceng macengoi phai mani a jati nara muthoi nai de maceng nai ple na abon jothesto kabangma oro ceng borok tongo ceng yang waisa tes ma khlai oro de thok abo sana kintu regional party hai tai nara uktai manglak nara onek guri di গণতন্ত্র বা নং গুরি মানো হাইফুনো নং কোনো জায়গানি অ্যাচিভমেন্ট মাইয়া তাই কাছে চিনি আং ত্রিপুরা মথারি প্রেসিডেন্ট বা চিনি কাইসা নির্দেশ দङ ত্রিপুরা মথা বরয়ংথং সিখলাংথং নরাও সমস্যাও তা হাতি সমস্যা নরাও তা কলবলাই দি কোনো সমস্যা তাস নাম দি আং বিচার খাইমামফুন আং বিচার খাইয়া नराव विचार मा खलायनाय नरावनो समाधान मा खलायनाय जेहेतु 587 बिसिङो 100% जों एटेम्प नाव अब बिसिङो 300 400 450 पने 500 580 फुनो चिनि टार्गेट दङ अब बाहाय माननाय माया नरावनि यागनो कंट्रोल दङ बो जोंले अबनि बगै काइसनि बाय मालिया उंलायब्ले नराव मायं खलायबा आपुरो पारं के निजे शासन खलायनाय निजे ब्लॉक नि तुबनाय नों लेता मा तुबियंनाय अबनि बागै नरानि कलम तुइनो सामुमा फनांनाय नरानि गेन गुनो सामुमा मा फनांनाय मा बानायंनाय खरकसा तामो साफुनो स्ट्रिं खलाय मनक दि मनो जों हाय मनो वे फाइबले वाइ बसो पार्टी नि ता तंगदि ता खलाय दि हिंजागो हाय फुनो जे जों बुजि मन हायते खलाय मा फाइबले अबनि बागै आइन नो Cini mothani disiplin no jotona mokoyo underestimate ta khlai di bono kham khlai ni gain gun bai bono nung ma palai nai ebong bono nung kham khlai seba ma khlai nai ebong tini kabang ma chung borok buchia ko tamo u Mahatma Gandhi ni
bokrok kaisa bai ukunoi phun ucharai ba a ongoi tonghable bini ganda ne chikon kaisa bokrok unuklai ba sar uk chikon kaisa tongle bole saboni ingklai ba abo bot charai phuro hai toi jungno thopo khlai abo bisas khlai khel pechayong nai de na chade chano e boni bagaino tini ang jottono ma koyo jung kintu juge juge andolon cheng phuro 6 schedule autonomous abo jung rimaya jung thoiri na he phun bono rimaya in nai tongle kintu in the process of movement chini andolon ni lama ongtoi tini arona narao member ongnai chairman ongnai aronino narao nokung tin tun nanalkom lamaro kisamasa puno chakri kaisa kene puno manai tongkha jeta CPM rok 20 bosoro kaisa bobrao chakri re maya jung 1.5 bosor sakang toise master nangmani ba master rok no jung nagra kha joto borok jung সন্তুষ্ট খাই মাইয়া আবো ঠিক ন কিন্তু তিলক যখন যিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লংখাইবা ওয়াইসা বাইন जों নিজে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী নিজে PWD মন্ত্রী এবং আপনার তাবক যে শিক্ষিত বড় কমসে কম 15 to 20,000 होम डिपार्टमेंट नि बादे से पुलिस बादे से যিনি सिविल से যিনি सामुं आप चराय बरो नांगनाय ब्रुयम थुं तुलांग थुं abo nangnai abo tini target kaisa bodung 6 schedule autonomous jung mangkha ancholik ni andolon baino tabo greater tripura lenbo tini Maharashtra Project Kishore ji ni netritwo jung greater tripura len achieve khainani jung joton tabo agoglai tongo ebong onno somoy taibo jung phainai kok sanai waisabai joto kabari phuno chaya taigisa narogai phuno tabok chung batai bisa lama hamthaya ba phirong nani nangnai ro ongke tai kolokma ang oro tai salia jetu oro jini bibhinno songsarok tongo bibhinno bodies rok tongo NGO rok tongo joto bai narao jokhon songramo thangnai jokhon chung election o thangnai thamsino narao o khibiridi जों थामसी बाय कुनो जागा जयं मैया नारावनि थामसी पजिटिव तो स्मा यूज मा खायनाय एवं खरकसा ब्रगनो बाखा दुख मारियं नाय जों आबोते खायने जों मा फायो आबोनि बागैनो ताबक जोंनि त्रिपुरा जोंनि जातिनि बागै एडीसी रक मा मांखा आ एडीसी फायमानि ब अनेक बर सिया नाराव बाहायतै फायगा आइनो मा फायखा उजागो किंतु जों आंदोलन खायखा हा के फिलनादे बो आंदोलन खायखा इंग्लिश मीडियम न जों मतुखा कबामा जों अचीवमेंट मा खायखा तिनि राजबारी नबो त्रिपुरा म्यूजियम सुइखा त्रिपुरा म्यूजियम सुयै और कुनो राजबारी नि बुमुं क्रय तब आफुरो जों आं जगदीश बाबू बा जों कनै दिल्ली मा थांखा ओ आफुरो या आफुर जों क्राक कासे चिठी सुइखा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमित नेरो नों फायदे चिनि त्रिपुरा नुनो जों हामारिरिवो हामबायरिवो लामसोगो हायफुनो त्रिपुराओ गंदुगुल ओंख्राय नों बाय मानिक सरकार दायित्व मा हिंगाबले जों तामगै तामरो राजबारिनि बुमुं सुया त्रिपुरा म्यूजियम ओंयबले बो राजबारी से उलो बो फाइनि सकां ठीक 5 घंटा बिसिङो उजाइनता पालेस मासुइका आंदोलन मा खालायो जों गाबों थाङै नायदि अपनी गान्दा गान्दी चिनि मोखां सलया गोबां मा स्टेचु गाय खबराव राजबारी बो उसकां जों थांखा गवर्नरनि अर दाम सुइखाफोर वीर विक्रम महाराज वीर विक्रमनि सकां 5 जन जे राजा तंमनि आबो वानसाफो पुरु जागा सुइमनि बो नुगिया ओंगेबा बो राजा तंथुं बिहारी अंथुं बाङालि अंथुं तंथुं बिनि राजबारी बरबा इनै मा सोंखाबले जोंबा जेतु यूनिवर्सिटी खरकसा प्रोफेसर खरकसा डक्टरेट बो सुयै त्रिपुरा पास खान राजानि सकां खरकसा बाङालि राजा ओंके कायसा बय सुइखांगेबा जोंबा तंमायावै तंखाबले जों सागा नों चान्सेलर Governor, you are the chancellor of the university.
nung action na dia mja khala gondu gulong nai loge loge o boy na nawi bro nosto khai kitka apo chung saya khala supo Sakha mu aro MLA rok tung nai sanai de bro ei tumar kam na kolis na injak nai lebo ani kam ongya tatal no Tripura wo tatal khai no chini raj poribar ono dongso ma khai nani apo bro mar tubo abon ba chung kok soito sakrai abo communal solere ongoi thango barapo communal chung no khai na tong ble chung bono protibar khai chung dusi ongoi thango chung kriya bo ani online khai rom di kintu nung jo online khai mani nini bo bichar ongna nang ble tamgoi nung pas raja apro bangali suinai nang banang bir bikram ni sekang pas raja bihari kiba khoroksa manipuri kiba khoroksa sikam अब तो इसमें ही बोले से 184 राजा फैमिली तुम साथी माँ फायो बो अब बोले भाई जब तक वक्त नहीं महाराष्ट्र प्रदूर नंबर साव राजा नहीं बसा राजा हूँ आंग प्रेसिडेंट आने बसा प्रेसिडेंट हूँ मैया किंतु राजा नहीं बसा राजा हूँ प्रधानमंत्री नहीं बसा प्रधानमंत्री हूँ मैया ये तो बड़ा से डायनेस्टी फैमिली और थी माँ फाइता बो को तों को अपनी भाई तीनी महाराज प्रदूत किशोर बहुत अब बिनी पखाओ अबन चरेप लोक omjakha talari jari tongkha बहुत कुतुल मायong nai ke bono जों माने बबतini bakhaw convince आव नरावनि बयस्क अक्रारकनि विभिन्न नैतिक ताइ जुक्ति अबनो आं हामजागैनो दिनै आं पैसा रां बाय आं कम्प्रमाइज माया रिजार्व बैंक अफ इंडिया besok loko kuti rang print khai mani u rang bai ano pai maya himle bomo u sekang oko maniko iyo da aro bo Sakha tabok angoro le kok sawo ani u hotel bo anang khla ang phalnai Greater Tripura le ni bagai rang nang khlai abo bo ang phalnai ui tong hoble bo সম্পত্তি নি উড়ো থাংয়া অবনো বিনি সয়কো जोंबो सयनो जों रमनाय नांनाय एवं जों जतनो 100% बनो लगे मारिनाय एवं एडीसी इलेक्शन नवेम्बर पाइनाय नांनाय हाई कोर्ट नि वर्डिक्ट हाई कोर्ट काइसा राय लिखा Tripura village committee village council within 10 November first week of November it must be concluded apuro sar chung kisia bagai maya o sar ayang khoroksa member rangbai paija kha abo ang khana mayong nai trap marom nai jotomo arama tong nai no angke narau ni president ni kuno case khai mayong nai nara borthana bichar khai maya ang khai nai narau na ang wawa khai nai narau na ang respect ri nai chini kaskobo ayang yang jaga bo Tripura mothana chung tini village committee dokhol khai ka block Zonal sub-zonal chung dokol khaika a message by no chung daibu sa phai no by kabak lai chini kogo ma sanai chini next abo election pai khlai maharaj by salai mani mote chung nanglai 3000 chung Delhi ma thanglai tabo rajyapal no chung memorandum ri pai Delhi ni mo mari nai jokhon rajya sarkar Tripura basi rok nungnai a Tripura motharok 587 bisinga asrak na kha उनका दिल्ली सरकार बाध्य नाय नों बाय आं बाय कक सानने अब गणतंत्रनि सिस्टेम लेबो बनि बाय तिनि आं जतन ताइ बिसा खा काम रेव और फाइताइ बिसा कक सानि सुजुग मांखा এবং তাবো সাতই अनि उ निनि तिनि 40-50 বছর সেকা अनि ফান से ताइ फाइ ओंगै दं हाबलेनि बो अबनि बखानो सानो फान नि दं खाय ओंजागै दं खाना बनि बाय जतन ताइ बिसा Khaka hamriwai ani kok paika Tripura motha chini broi sikra kormachari tabang moro chini samung tangai chini bono sakango agugri mani jotono rotongnai aro naro tongnai rokno bang khaka hamriwai ani kok paika Tripura motha long live